Pass art. Start na po tayo ng second game. B2SSD versus TB1. Again, ang laban po natin ngayon ay B2SSD versus TB1. Kasi, utawa mo kasi. SSD power. First five, first five. First five. First five. Right. Dito bro. Pili ba yung kahirap? Bro, ay sulat mo lang dyan yung una muna. Unang apelyido lang, apelyido. Hindi, normal na ano lang to, pwede palitan ng palitan. Oo, walang problema yan. Yeah. Good luck, good luck. Maghaharap din tayo. First five lang muna, first five. Ako na yung maglalagay ng ano. Sa susunod. Players po ng ating Tsaka jersey number. Marcel Domingo, Belden, Lloyd Castro, Lloyd, Randy Cruz, John Paul Piros, April, si Abian, John Mark, si Noel, si Raymond, si Aris, Kenneth, Jan Nelson, Jake, Soriano, si Bucanos, si Hada, at si Flower. Si Neil. Anong pangalan ng Bakos. Neil Bakos. Bakos. Number. 28. 14. Sino? 14 si San Pablo. Si Pastor Boda. 69. Sino San Pablo yan? Si Melbar? 14. Uy, dalawang San Pablo to ah. Okay. Dalawang 14. Yung isa palit, magbalik. Number 14 kayo parehas eh. San Pablo. Okay, wag pala yung number. Ay. Hindi pwede magpapare sa number. Palit kayo ng isang jersey. Hindi, wag na lang si ano to. Palitan na lang si ano to. Oh, wag pagsabayin sa loob. Oo, sige. Sabayin. Okay lang yung para sa number. Hindi pwede magkasabay. Kilala naman natin. Si ano na lang, si Ano ba? Hawi. 27. Okay, itaas nyo po ang bandera ng B2. Ito nyo kayong papaya. 8-0 na kami sa First five ng SST. Oh, B2 SST, first 5. Taksalis mo ako. Badaos, San Pablo, Ursula, Howie, and Bacus. First segment po ng ating pong 21. April, Miguel, Janet, si Parang, si Hada, at si Flower. Dito yun lang, si Flower. Let's play the game. First five. First 5, magkana po ulit. Sino magta-time out? Ako? Opo, dito na pa ako sa ano. Walang bangko? Badao, San Pablo, number 14. Orbuda, Kuya Hawi, tapos si Bakos. Meron ba kung makaganda ko? B2, TB1, and B2. Okay. Okay. First 5, 14. First five. Ah, 12 minutes lang pass. 12 minutes, Continuous. Running time. Okay, hanggang pag-quality 2 minutes. Okay. Running time yan kahit time out. Sige, ready?
Okay, question po tayo, pasok po point. Paano nangyari yan? Hey! Question po tayo, Paano nangyari yan? pasok po first point. Kala ko B1 yan. Mga po kayo wala sa kanila. Pasok po first point, okay. Kuya Nel! Tayo. Sige, sige. Kalitan tayo. Pag-inisip tayo, larutan. Okay, go. Kalitan tayo ha. Dalawa. Okay. Kahit tayo ma'am, running time. Running tayo tayo, kahit kailangan ng support. Lagi po tayo ng lang sila, running time, kahit ano pa lang, running time. Kung andito sana si Onel, sakto sana yung kanya. Right, okay. Ready na? Ready na kami dito. Ready na kami. Bad. Pinatalis eh. Ano yun? Yay! Balak, hindi pa lang. Uy! Grabe, ayaw talaga. Peter! Ay! Wag muna! Uy! Uy! Grabe! Uy, Pia! Wala ka Peter! Marami ng aksyon! Nakita nyo, sino kayo? Pwede to. Bago lang! Yellow, abi. Ano pa nga yellow? Sinong gumawa nito? Bakos. Go Bito, 06.
Peter! Ay! Ang hirap pala ng trabaho ng cameraman. Isa! Uy! Relax lang. Relax lang. Go, relax, go. Relax, relax. Relax, go. Eh, abe, kay Ivan sila isa to, eh. Basta to. Sige lang. Pagbigyan. It's a ball, let's go! Ay! Isa! Nice! Isa lang, meron din, isa lang. Sunod, wala na. Ganito lang mo na. Meron ka sa. Ay, dalawa kayo. Bola. Uy! Asa ko? Sarap mo, grabe Dili ikaw. Ano pa rin si Kuya? Siya. Nasa itong pre-over ani. Bago na ito. Bago na. Ay, sorry nyo. Isa. Ay. Pasahilo. Yay ka! Peter! Dalawa na! Pit! Nice one, Pao! Peter! Yun na nagsushoot pag pinaltan. 24. Yawi, sabi ka naman, marami dito. Sige, bakit talaga? Uy! Naray! Nice one, Pao! Okay na. Forgiven. Okay na, dito na okay na. 4 minutes. 5 minutes.
Wala foul. Wala pa palang scoreboard. Yung matangkad nila, dalawa ng ball, yung matangkad na. Mas wait kayo, mas wait kayo. Pass break na ang dulan eh. Ha? Pass break na ang dulan eh na Kuya Franco. Sa Pikas? Ana si Kuya Franco eh. Lisod man mong camera, James? Cameraman? Wala tayong stand eh. Wala tayong stand. Pass mo wala. Ang daganat ang viewers oh, 2 kamilyon. Jerod. Bro, bakit hindi ka nagsasap? Dalawang quarter lang yan. 12 minutes, 12 minutes. O, dalawang kalbo. Ganong gigawas pa man. Ay, nilukog pa niya. Dula lang, dula lang. 27. Last 2 minutes na po. Dua ka quarter lang. O, nang kwan, James. Saan niya Mia? Wala na. Basketball, basketball. Stop, stop. Stop, stop. Running time to. Running time. Bilis. Running time to, continue. Down. Right out.
Ber. Init. Hoy, gano'n. Diretso na pasok, second point. Second quarter. Dua ka quarter lang, no? Sino papasok? Pasok. Dito, sino papasok? Kanina. Sige lang. Depensa. Warmer. Pasok lang pag-mistake na score. Oo. Tao. Hindi rin natamo daw, James. Nice one. Nice. Daniel. Bro, anong quality dito? Sensitive referee. Likod na mo dyan, wala na lagi apa. Ha? Likod na mo dyan, automatic foul dito. Likod na dyan. Likod siya. Nag-shoot ng kalaban, sa pakan yung sa likod, kaya automatic. Nice! Tao lang. Nice! Parang may foul yun, gulit yun. Sundin na? Ha? Running time mo din eh. Init na ba? 22-9 daw. 22-9. Uy! 12 minutes per quarter.
Ay, huwag mong ginaganyan yan. Time out, time out, time out. Scott? Kaya ni siya yun. Kung dili nga natong gani adula, kaya ni. Ha? Baka na matataas dito. Ha? Sun! Giri, giri na dua. Ah! Una yung pangalan ni Kwan? Sir Art? Last Art? Bola mo lang ito dito. Maganda na bola, hindi mo kaya. Rizzo! Katanaw si Tintin. Lagot ka do. Si Tintin, katanaw. Enjoy. Is watching. Score 25-9 in favor of TB1. 25-9 in favor of TB1. 25-9, 25-9. TB1 25, Dito 9. Oh. Ibon! Nice defense, nice! Isa tong gado na ito kanina? Iwan? Sito? Sige, wala mo kato dito? Agad, agad! Wow! Diretso, diretso! Dalawa, dalawa, dalawa! Pati ay! Isa! Dala. Mauna yung kusog sa ko na day, dati. Kadula na, kauban na kadula. Ah, sige, yung 3 points oy. Ara. Oh. Kauban na ko dito sa Busay. Dito sa Pikas. Na gidulaan naman nila pas art. Ah. Atagatan sa terminal. Score 27-9. Wow! Nice, nice. Sulod, sulod, sulod. Kuya Pet! Welcome. Tingnan nyo, tingnan nyo. Matakot kayo. Huwag yung ginagalit tong kaibigan namin. Wala yan o. Mar. Ay! Bola, bola! Score 12-27. 12-27 in favor of TB1. Kunti na lang po ang lamang. Kunti na pa po ang lamang. Ay, kalamangan 15. Pasa mo ba?
Apa babas parang Edo, magsabi ka ha? Garis sama ya garis. Kira-kira. May time out, baka may isa? May time out. Ikaw na tumira. Ingon sabi ni Kwan ni Pinsa na. Hindi ko kabalo. Tawi lang. Ganda ng court. Social may aircon kuya. Sa Alimama po na ano, Alimama University po. Yung court. Nice! Kunan ba? Kunan, balik, balik! Okay. Uy. Dying kiss. May rarang. Kaya mo yung bus? Kay Kuya Darrell. Kaya mo yan. Si Russell pala, si Russell. Kuya Russell. Wala na. Kuya Freddy, kaya mo yan? Kaya ba? Kaya. 250 labs nga, kayang-kaya eh. Live ball! 3 boys! Edo! Mamba kasi. Nice! Offensive. Sa baba. Ganda ng laban nyo kanina kuya. Oh. Dikit yun Dikitan. Oh. Pero napa time to ana. Napa time to, delikado to Nice! Bola, baba. Hindi tama yun. Score. Okay. Ano si Tuwa? Apo. Sabi na pa yung 3 point shoot. 3 point shot out po. Ito na din. 3 point shot out. Oy. 3 point shoot ha? Dapat ito nakakuha mo, wala na yun. Kuya, 30-12. Second quarter, tapos na. Third quarter na lang po. So, ang susunod, third quarter ang susunod.
Every 12 minutes lang. Running time. 3-point shot out. Ay! Shout out kay Ate Tita Lapat Godoy from Hawaii. May aircon po yung court nila. Ito po si Pasles, oh. Ah. Oo nga. Tumawa pa sa shampoo. Oy, last na po yan. Oy, video man daw, live to. Live. Video po, live. Nanalo po si Pas Roach. 3-point shot out. VIP. Kuya Games, meron pa oh. Meron ba? Isa ba sa Games? Oh, salpak! Ay, bawal na sana yan! Uy, kanina pa yan! Yung second quarter! Next week! Tama na. Ay! Next week na, second quarter, next week. Umalis ka pa kasi kanina, Kuya Kels. Gamit ni Pepri na yung sampo eh. Do, ay, James, si Kuano. Itong nagtusaway. Shout out po, Tita Lapat Godoy. Shout out po, Ate Tits. Blessed day po sa inyo.
Kaya pa nila bulin. Nice! San Pablo to San Pablo. Oh, nagbayad din kami, oh. Nice one! Hey! Hey! Nice, Kamo! Takbo lang ni Moy Moy eh. Ganun na, no? Nice! Foul. Foul pala yun. Score 32-14 in favor of CB1. Nice. Agad! Nice, kamay! Nice, Mer! Three points po. Yun pala yun. Kaya ba? Holding foul. Holding foul. Every Friday, dalawang team lang. Apat na team lang. Dalawang team lang. Grabe man. Baba! Uy! Walang kwan? Away yun ah. Walang kwan? Walang... Uy! Ah! Andiyan kasi yung pastor ng TV1. Sugat tabay. Give ang gano! Nice! Tawag. Bilis. 3 points na! Ay, holding foul. May hawak. May hawi siya. Gulang. Ilalim. Sakit pa naman yan sa dito. Ganun. Nice! Ano na? Ay! Pushing foul. Ay, stepping. Nauna yung pushing. Pagbaba niya. Kuha. Same ball. Kahit po lang tamaan. Foul. Oh.
Foul yan, di ba? Kahit mo na lang tamaan. Upload na siya. Foul yan kasi. Umawi ka na eh. Wala. Shooting ano siya eh. Ganun, foul din, di ba? Tawag. Busog na dito. Hindi na lalabas ko eh. Dati kita sa malas. Malas ako po nito eh. Kapoy na kapoy. Kapoy na ba? May laro din eh. May shooting rin. Pero ang kon lang niya, di naman niya dinidiretso. Ay! Patay na ko dito. Score 43-24 in favor of TB1. Ay, di. Tod. Pressure. Tod, kuha na Tod. Pressure ni mo. Kuha na Tod. Asalita rin ka. Defensive foul. Defensive na. Ah. Wala pa. Bola. Asa na sila ba? Oh! Defensive foul. Bola. Nagsuot na. Oh? Ayaw, pag-ingunog pa. Nakatari ba rin? Dila street ano eh. Uy. Wala. Tanaw na ko. Kaya. Likod, bantay likod. Nice one! Kaliangan talaga.
Kanang naana ta aircon pero kon ba? Grabe mo simot. Lamang ang may lamang. 15 na lang po. 15 na lang po. 15 na po. Balik zero. May daya po ang management. Pasrots, naka-live tayo, Pas. Balik na. Dua ka referee lang. Okay, pasakan. DKSSO. Wala ako nito. Balik. 1 minute and 25 seconds. Last throw. Sayang. Ay! Bola. Lalim, ang lalim. Lalim. Ayaw pag-ingon lagi o foul. Mauna ang kwan. Oo. Kanang ni kwan siya ba? Kanang sige og dula sa street. Niabot og kwan. Legal court. Dito na eh. Di mawala ang kwan. Mawala din. Uy! Dali! Ha? Samad? Siko? Tatlo sila kanina eh. So, may mo itasabakan? Babawis. Ha? Longgan daw. Longgan daw? Ang pinyata nakadali. Ha? Ang pinyata. Longgan daw. Ha? Longgan dito. Uban man daw niya nakakuan. Uban niya. Kasi na... Ay, sinayin daw. Oh. Kaya ba yan? Kaya ba hindi na? Kaya ba yan? Hindi, isang kwarta pa ako. Yak Ray. Referee pa naman sa sapahan. Referee pa naman sa sapahan. Oh. Referee pa naman dito. Rotation na sila eh. Rotation sila. Para sila na agency na sila. Agency sa diba samahan. Pero na-icon na. Kinanglan og certificate na. Sa agency ba? Asa sila ba? Referee na ba? Referee pa naman sa sapahan. Referee pa naman siya. Pero kung wala kasi certificate na di man ka makasulod god. Naman training yan na. Ayaw init. Init. Ano sa ba ikaw na? Dapat ka na. Init ang kwan. Wala.
Hawi, technical ka. Stepping. Woohoo! Kaya may live tayo ah. Kita ka. Lamang ang may lamang. Basket count, 1 free throw. Basket count, 1 free throw. Nice, Mar! Wala. Padugay. Kapoy lagi, kapoy. Muinit ni mo dikit no? Ha? Parang muinit siya dire mo dikit ang kwan, murag kwan, rugby. Okay. Ganun pa rin po, lamang ang may lamang. Magseryoso na si Kan. Dahil kaya sa man. Ha? Sab. Utinyo. Dosin na lang. Ay. Nice! Foul. San Pablo.
Uy! Oy, 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 kalma, 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 kalma. Paul, yore, Paul. Hindi, warning, warning. Pasro, ikaw daw yung warning. Warning sa'yo, warning. Anong Paulo? Warning daw po. Warning, warning. Labas, labas muna, labas. Sab, 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 sab. Labas muna, labas muna, labas muna. Nasaan? Hindi, okay lang, okay lang. Ayaw isa, ayaw isa. Okay, okay. Kita niya ba? Ba? Pasros, Pasros. Forgiveness, forgiveness. I-Uber natin yan. Kailangan lang interseason ka. Nandun ba yan? Back to ball game, back to ball game. Nice! Time out kami ha. Sige, Uy, travel! Hindi, nakita. Wala kita. Nakita sa live, ha? Time out, time out. Travel yun, travel. Nakita sa live, pero hindi nakita ng rep. Anang li... Saan, saan? Saan? Wala, not counted. Not counted. Kaya mo, Kuya Francis. Gawang ko eh. Uy! Oh, dalawa na oh. Travel na to. Huwag na tayo oras eh. Hindi na naghabol. Kaya nga eh. Ay! Uy, 4. Pwede yung 4? Unsa man yung isa nga ka-line ko ya? Unsa nang line niya isa? Are-are. Ang balibol lahat ayaw mo, pokboto eh. Pokbol niya. Okay. Handball ba?
Wala, Red, time out. Samuel, Tiada. Defensive foul. Uy! Woohoo! Lupak sila. Same ball. Last seconds na, easy. Baka magkaano pa. Last seconds na lang, bro. Kalma. Good yun. Counted. Lamang ang may lamang. 8 seconds. Knockout. Papalakaw lang. Walang count. Grabe naman yan. Knockout. Danilo, para sa boss. Wala. Bigay niya. 3. 2, 0. Kamay. Ano to? Kamay. Tapos na po ang laban by TV1 Professional 2 versus TV2. Finish ko na, sir.